Halo, balik lagi di channel ini. Gua Apip. Aku Santi. Jadi sekarang kita bakal nonton Agent Kim Reactivated episode 10. Terakhir nih guys. Ya, terakhir. Tapi kita nggak tahu apakah ada season 2-nya apa enggak. Ya, tapi di season 1 ini terakhir. Ya, di episode sebelumnya, akhirnya kita menyerbu hotel ini ya, resortnya si Jugang Chan. Buat melindungi si Jenderal Ryung Ryung ya. Karena kan ini misi terakhirnya si Kim. Karena kalau misal dia berhasil melindungi si Jenderal ini, dia bakal bebas katanya. Dia bebas, si Minji juga bebas. Dan dibantu oleh, seperti biasa, 2 temannya. Hansu dan Jinchul. Dan dibantu sama 2 peserta dari DMK. Iya, itu contohnya freelance ya. Betul. Karena mereka tuh aneh banget gitu. Mereka temannya Kim bukan. Ya, walaupun udah jadi teman sih ya. Karena selama hidupnya kan tetap mantau si Kim. Iya, karena udah cukup deket sih sebenarnya. Kayaknya mereka tuh udah ada di sampingnya Kim tuh cukup lama Udah ya. lama pasti. Bahkan bisa jadi dari awal gitu, dari awal Kim pindah ke situ. Iya, Ya kan? jadi satunya jadi penatu atau laundry, satunya jadi teman kantornya. Iya. Dia menjalankan peran banget sampai akhirnya dia merasa udah deket dan klop banget nih sama si Kim. Iya. Ya tetap jiwa manusiawinya ada gitu loh. Apalagi kan di sini menyangkut Minji juga kan. Iya. Dan si Jugang Chan akhirnya menculik 2 anaknya dari Jinchul dan Hansu ya. Ya guys, masalah kita meluas ke arah sana ya. Iya. Dan kita harus menyelesaikannya dalam satu episode. Kok aku ngerasanya kayaknya anak-anaknya jago juga deh. Bisa jadi dia punya pertahanan diri, mungkin bisa melepaskan dari penculiknya. Mungkin, nggak tahu. Kayaknya sih kemungkinannya kecil ya. Kemungkinannya kecil, tapi kan si yang anaknya Hansu tuh jago tuh. Anaknya Hansu. Yang Oh ya. mukulin itu Iya. kan, ya bisa jadi kan who knows. Soalnya tuh kalau nggak dipertemukan sama si bapak-bapaknya, mereka tuh nggak bakal bisa lepas, Lepas. ya kan? Ya orang nggak ada yang bantuin kan, berarti kan Kim sama bapak-bapaknya lagi ada di hotel itu guys. Masih penasaran sama adiknya Nam dan satu lagi adalah si Minchul. Kira-kira bakal nongol nggak dia membunuh Jugang Chan mungkin, ya kan? Gitu. Jadi penasaran banget, langsung aja nggak sih? Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum kita mulai nonton, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu. Jangan lupa cemilan ya. Sekarang kita nonton aja Agent Kim Reactivated episode 10. Cus. Siapa dia? Dudung. Oh, ini ulangan ya? Apa enggak? Oh, enggak kok. Enggak, itu mobil baru. Oh, siapa lu? Lah, Oh, iya ini nganterin ketemu itunya. Bisa jadi ketemu sama penculiknya kan. emang itu siapa sih? Jinchul sama si Jugang Chan. Oh iya. Oh, iya. Kelihatannya kan si pengawalnya kan benci banget sama Jinchul ya. Mm-mm. Tuh kan. Mbak-mbaknya, ayo mbak. Jadinya mobil lucu. Wede, mbak lucu banget mbak, keren. Banyak banget ya. Ini nggak ada orang selatannya apa yang mampir gitu? Wah, ada bom. Boom. Itu slow motion apa emang lambat sih mobilnya? Slow motion. Nah, deg-degan lo. Udah terang lagi. Kan. Karena lu mau minta bantuan utara juga nggak bisa, Pak. Episode terakhir guys. Kok tadi dia terang sekarang gelap? Iya juga. Dia mau bunuh Siri. Anyong. 아니, 지금 여기 여기 우리가 가진 비행이야. 그저 내려라. 개수를 당하게 만든 놈이 너라고 들었어. 박용만이는 어디까지 Mending kabur aja lah Kim, udah. 던져서 나 새끼들한테 다 이분이 죽였다고 하지 않았네.
Ayo lo. 아이, 그거에 너의 말이 없네. 이런다고 넌 못 살 거라네. 장애명령을 어긴 것도 마찬가지야. 저 원수놈을 지키려는 거야. Buat menyelamatkan Minje. Ah, 사라씨. 괜찮아. 내 딸을 지키기 위해서 asik. 다음에 기회가 있을 거야. 나한테 돌아가. Nanti aja pas Kimnya udah bebas. Iya, tar dulu sabar. Gak apa-apa lah, nantilah di menit terakhir. Nih, udah. Kata gua teh, dramanya ada banget sih mas. Tuh, begitu doang langsung lemes badannya. Gede banget ya hotelnya, berarti nggak berasa tuh mereka. 총소리는 전혀 안 했는데 뭔 일 있어요? 아닙니다. 별일 아니고 저희 내부적으로 문제가 있어서. 아, 알겠습니다. 수고하세요. 네네네. Bisa ya. Sebenarnya aneh sih masih ada yang bisa keluar gitu ketika pelakunya kabur. Nggak dicek lagi. Berarti mereka diam-diam memang di dalam tuh. Wah, 김 부장 미안하다. 가시죠. gimana Hansunya ya? Ini tah. Ada pemisah. 빨리 병원으로 가시죠. 미안했습니다. Dia harus bantu Wak. Dua lagi ya kan temennya. Berat banget sih jadi Kim, ya Allah. 네가 안 오면 애들이 죽어. 부탁한다. 제발. Udah ngumpul tadi situ tuh. Nah ini berarti nih anaknya. Baru dipel, Pak. Anyong. 누구세요? 아이, 방금 닦았는데. Oke, berantem dulu. Lawan kayak bapaknya. Ah. Ya, udah kalah dia. Kirain ada sesi mukul-mukulnya dulu. Apakah bisa lah lawan pengawal berpengalaman? Berani banget sih Kim. Dia dari dulu tuh kayak begini sendirian banget ya. Dua temennya udah nggak bisa ketawa-ketawa lagi. Gary, gara-gara lu doang. 친구의 자식을 위해서도 목숨을 걸 수 있다. 솔직히 좀 놀랐어. Mereka disuruh bertarung dalam. Aku kira malah si pengawalnya yang di situ. Pengawalnya malah jagain anak-anaknya. Pengawal udah kalah, mau ngapain lagi? Maksudnya ngapain nih mereka? Berantem. Disuruh berantem paling. Tapi tuh kayak Kimnya tuh nggak dicek dulu gitu loh bawa apaan. Ya nggak sih? Tapi dia tuh sebenarnya meremehkan Kim sih. 친구를 죽일지 자식을 죽일지 66만 죽으면 애들은 살아 선택의 여지가 있나? Semoga adiknya 66 muncul bantuin. Berarti kan tadi dia ngelihat. Iya. Pengen nggak ngeliat deh. Ya mungkin.
Kalaupun datang ya berarti ngikutin Kim. Iya, bisa jadi dia ngikutin Kim. Atau enggak ya tadi si Penatu sama si Sanga, gue nggak tahu namanya Penatu Oh siapa. iya, juga bisa. Itu kan masih 2 orang kan, bisa Iya. satu nganterin ke RS, satunya masih Atau ini. ninggalin 한시가 Ryongnya sama Sama siapa? adiknya No. Bisa jadi. Mati tapi ntar yang Ryong-Ryongnya. Katanya dia punya kesempatan lagi. Gua apa lu gitu? Buruan, lawan gua. Ah, cepet. Nggak seru kata dia. Ah, gitu dong. Cepat. Ah, nggak seru. Ah. Asik, kacamatanya semuanya dibuka. Ya. Perlihatkan kegagahan kalian aja sih. Tapi kayaknya sih agen 66 deh Mas Zen. Agen 66. Oh, yang adiknya. Adanya. Iya, who knows. Kayaknya si Kimnya Langsung minta bantuan ditembak dia dulu. dadar. Nggak, kayaknya Kimnya minta bantuan dia dulu. Nggak mungkin. Ayo, ini. Serius gimana Pak? Enggak, pengawalan masuk. 앞으로 5분 주지. 그 안에 끝내지 못하면 내 손으로 애를 Seberapa trauma ke anak-anak ini. Cepet nongol kayak bantuin, aduh. DMK lah, si Jangkrik Tanah mana sih? Ya MK mah kalau bukan masalah negara nggak ikut campur. Tapi ya sih. Iya kan? Copot. Taunya copot. Enggak. Kirain tenaga mereka bisa bikin copot itunya. Wih, bisa berdarah juga lu, Pak. Tembak. Lu di samping lu. Bawa pistol nggak? Ah, ngomongin Minji sih lu. Kan. Langsung. Udah janji sama Minji. Iya lo. Aduh, kenapa sih harus ngomongin Minji bikin dia makin hidup lagi? Tenaganya langsung ada lagi tuh. Gue tarik lo hidung lo. Dar kayak. Oh kan? Langsung dibuka. Oh, Oke. si senjatanya di Jadi lo hidup cuma buat itu. Sambil mikir gebuk-gebukin ya. Tuh kan. Mama lu. Mana sih? Si itunya udah di... Sumpah anak-anaknya biasa banget gitu loh. 좀 풀어봐 좀.
Sedih. Oh no. Itu pengawal lagi ngapain dia? Jadi dia dikasih kesempatan cuma buat ditendang doang. Bisa kemana-mana. Oh, dia diikat. 괜찮아? 애들은 괜찮아. 괜찮냐고. 괜찮겠냐? 괜찮을 리가 없지. 누구한테 맞았는데? 괜찮냐? 괜찮겠냐? 괜찮을 리가. Apa sih? Videonya rusak banget ini diulang-ulang banget. 괜찮아 보인다. Pukulin dulu kata gua mah. 우리 해야 될 게 남아 있지 않나? Yang mama lo. 학부 오면 다. 아이 또 뭔 일이 남았는데. 약속 지켜야지. Sumpah nyawanya 99 kayaknya nih. Terus dia tuh agen 99. Bodo amat, Pak. Ya dia belum nyelesain sih. 절대 우리 다둥이 나한테 덤비질 않는다. 그냥 외면하지. Sama. 애들이 무서워할 만한 사람을 맡겨야겠어. 그래도 누군데? 있어. 나보다 뭐냐? 무서운 사람. 아니, 어차피 지구상에서 가장 무서운 존재라고 할 수 있지. Istrinya dia pasti. 가자. Waduh. Sempet ya bikin footage kayak gini tuh. Aduh. Oh ini apa? Komandan apa tadi? Komandan keamanan. Oh. 좀 데리고 있어주면 안 될? 그 부대 당직실 같은 데서 며칠만 좀 보호를 해주면 해주십사. 해주십사. Emaknya aja begitu. 내가 사고 치지 말라고 했잖아. 저는 진철이가 시켜서 어쩔 수 없이. 또 김부장 또. 내가 원해서 도와준 거야. Asik, gitu dong. 내 친구가 Nah gitu. 딸을 만나기 위해서 마지막 임무를 해야만 했거든. Kan langsung keluar lakinya. 저도 Jadi luluh deh. 애들은 내가 데리는다. 당신은 못 믿겠으니까. 여보, 아 제시. 언제쯤 철들 거야 도대체 이 아저씨들아. 도대체 언제쯤. 여보, 내가 말했던 거 알아? 사랑한다. 밥 먹을 때 한 번에 많이 먹고 같이 달라고 하죠. Nggak ganti baju dulu apa ya? Dikasih kesempatan tuh dia. Mandi dulu kek. 그 아저씨들 진짜 애들 밥도 안 챙겨놓고 뭐 시켜줄까? 짜장면 같은 거 시켜줄까? Nah, akhirnya tanda tangan Nggak juga. jadi. Mungkin dia ngerasa kalah juga kan. 양실 의견이 한데 모이게 돼서 정말 기쁩니다. Bentar, juga Angcana tadi diapain? Sama Kim kan? Enggak ya? Dia tinggal begitu aja. 대한민국 땅에서 Bener-bener dah Kim. 난장판을 벌인 책임은 지셔야 하지 않겠습니까? Oh, dia nggak tahu ya. Selatannya nggak dikasih tahu tuh. 아니 우린 절대 기란 생각이. 그쪽 사상자에 대한 수습과 책임은 앞으로 일절 우리한테 묻지 않는 걸로 정리하시죠. Banyak korban ya. 알겠어. 똑똑해지르라. 당연히 네 명령과 임무를 지켜 처단했다고 보고할게. 부하들이 단속 처절시켜. 알겠어? 알겠습니다. Meyakinkan. Ya soalnya anggotanya kan banyak ya. Sepil aja nggak sengaja ngomong dikit juga langsung. Juga Chan Dia itu. juga udah gitu doang. Ih, masih hidup dia. Kayaknya mereka nggak bakal ngebunuh sampai kapanpun. Iya, tapi udah gitu doang. Ngapain lagi sih, Pak? Cuma dia mah chip
chip yang ada di perutnya dia tuh belum dijelaskan tuh. Oh masih ada, tenang. Tapi harusnya dokternya tahu dong kalau itu ada chip ya. Ya nggak sih? Ini apa nih? Yang tas ketiduran tuh. 빨리. 암튼 원래 그래요. 얼른 정하셔야지. 내일 모든 정보를 넘기고 난 다음 마카오로 망명시켜 주시라. 최소 12개 이상이 운영되고 있어. Detail banget kayaknya. 사거리는 어떻습니까? 반은 기본이고 고체 연료로 전환 중에 있죠. 길에서 내가 필요한 거요. 왜냐면 모든 정보가 이 안에 다 들어있으니까. Harusnya dokternya tahu ya kalau ada chipnya tuh. Kan dijahit kan di USG apa? Iya kan? Yang nggak tahu. Wah ini nih. Adanya 66. Dia udah nggak apa namanya? Nggak berfungsi lagi sih. Diapain coba? Udah ngasih tahu juga kan ke selatan tadi. Iya. Kim. Bentukannya Kim soal. Dia mau dibawa kemana berarti ya? Kan buat nyelamatin Miji kan harusnya dia dikasihnya ke selatan. Iya. Bukan udah kelar ya tugasnya? Iya. Atau memang udah kelar terus diserahin ke utara lagi? Nih, Diserahin ke agen. ke adeknya. Nah, ke adanya. Ya itu. Iya, Dan itu nih, bener. sok terserah lu mau lo apain. Kenapa nggak langsung si adanya aja yang kerja sih? Beda cara sih. Adeknya malah 어떻게 했었나? ketahuan nanti. 알았어. 원수놈을 단칼에 죽긴 아깝지. 따라야 하고 잘 살라. Itu tujuan di film ini nih kayak gitu. Pengen berdua hidup tenang gitu. 꼭 살아남으라. 리용영이를 납치한 놈이 누구지? 아직 Santai banget. 파악하지 못했습니다. 현재 CCTV 분석 중이고 동선 추적되는 대로 대원들 출동하도록 하겠습니다. 나도 Nggak peduli gua gitu. 이미 뽑아낼 정보는 다 뽑았어. 잘된 일이지. Daripada harus ngirim ke 까라니까 Makau. 명령이야. Kayaknya dia tahu deh. Ya, berarti kelihatannya dia tahu yang nyuri siapa. Yang Bisa nyuri. jadi. Dipulanginnya ke sini. Udah gitu doang. Ini mau jadi warga desa lagi dia. Apa gua udah di surga? Tiba-tiba Makau. Hilang kan? Iya. Jangan-jangan utara lagi. Utara dah. Balik ke utara mamam lu. Tuh kan, dibalikin ke utara. Bagus lah si adenya nggak ngebunuh orang berarti kan jadinya. Tapi harus dibunuh aja karena dia tahu Kim masih hidup. Iya. Orang baru tuh. Iya. Tumben banget ditelepon Kim. 접니다. 뭐야? 오메, 난 살아 있었자. 조합건설 해체시켜 주십시오. 아이 14년 만에 전화해갖고 다짜고짜 뭔 소리냐? Jadi lebih tinggi daripada 부탁드리겠습니다. 조합건설 mertuanya tah. 알고 있어. Bapak lu siapa Pak? Dikasih tahu dulu Pak. 감사합니다. Pasti di atasnya Jugangchan gak sih? Ya kalau nggak 썰뚝 아예 파츠를 만들어버리는 게 mafia underworld gitu misalnya. 친할 수에 스님이 꽉 그러는 거 아니야? 똥길이 Ya.
Tolong penjelasannya dia siapa di sini ya guys. Ada infonya. Nah gitu dong. 본격 압수수색에 나섰습니다. 어떻게 오셨습니까? 수사팀은 정상적인 사업 거래를 보기 어려운 대규모 자금 이동이 반복적으로 이루어졌다. Dia harus disingkirkan emang. 최종 사용처를 확인 중입니다. Oh ini Perdana Menterinya ya? Apa? Menteri Pertahanan. Momen. Iya. Mau kabur dia. Hehehe. Tada. Annyeong. Hahaha. Hai lu. Ada patriotismenya nih, nasionalismenya nih dia. Itu dong, jaga tanah. Nah ini Yerin. 주강찬 회장에 대해 이유로 들었습니다. Gara-gara lu 회장은 tuh. 현재 서울의 한 병원에 입원해 있는 것으로 전해졌으며 검찰은 기존 명예에 대해 대박. 주강찬 딸 해를 튀었다며? 살인자 딸. Ayo. Mama, bunuh diri nggak? Pastinya bunuh diri nih nanti, stres. Kenapa lu mbak kerasukan? Ya gara-gara lu, cuma gara-gara lu coy. 알고 계십니까? Ya lu. Oh. 뭐라고 좀 해주라. Siapa lagi tuh? Oh, gitu dong. Akhirnya muncul juga lo. Di detik terakhir. Yang dibutuhkan itu. Udah, Baru gitu dong. keluar RS. Masuk lagi. Aduh ya ampun. Berat banget bebannya. 니딸 안 보고 싶었어? Nah, ini gua kesini gara-gara anak gua. 민지를 위해서 볼일 끝나고 Jadi ini ceritanya bapaknya baik ya. Pemerintahnya yang baik yang ini nih kayaknya. Ya dia memanfaatkan si Kim juga kan sebenarnya. 끝났습니다. Tapi kan memanfaatkannya demi negara kan. 용용이 죽어야지. Nung harus mati. Ya, sebagai agen harus mati, berarti kan dia ganti identitas lagi. Lah masih hidup tuh. Jangan bilang 66-nya masih hidup. Apa enggak? Enggak, ganti. Kalau menurut aku dimatikan. Boleh. Maksudnya si dianya. Si Kimnya dibunuh. Ntar dulu. Si 66-nya bukan 66 yang dulu kan? Bukan, Si dia 66. si Kim. Berarti dianggap udah mati gitu kan. Iya. Makanya dia jadi bakal ganti nama gitu Ganti kan. nama. Karena kan mau dibebaskan lagi kan, maksudnya biar hidup bebas lagi gitu loh. Oke, I see. 현재 정확한 사망 경위를 파악하기 위해 경찰이 수사에 Biar 착수했습니다. utara juga taunya Iya. udah mati kan. Udah dibunuh di tempat yang itu kan. Ya nggak segampang itulah. Harusnya tuh nggak ada KTP. Kalau misalkan dia orang apa? Dia beneran agen tuh. Agent nggak bakal dia kelihatan itunya. Ayo. Dia mudah-mudahan juga kayak. Soalnya kan dia juga bersalah ya. Iya. Kalau orang tahu dia masih hidup kan dia juga Iya kena. kena. Makanya sebenarnya tertolong gara-gara dia. Lagian dia rusuh. Cuman mau duit doang. Tapi gue kira dia tuh bakal bertarung dulu sama Kim, enggak. Tiba udah itu aja pingsan. Cie, akhirnya hidup tenang ya, alhamdulillah ya. Insya Allah tabrak kamu. Berarti season 2 ini ganti judul berarti. On agen Kim lagi. Agen Agen Kim siapa Min-ji. gitu. Kim Min-ji. Kim Min-ji Nah, jadi jago. Udah gak ada Kim lagi kan, Kimnya ganti nama. Oh iya. Sekarang jadi siapa? Min-ji jadi siapa? Miji tetap mungkin marganya aja yang ganti. Iya kan Kim Min-ji kan berarti Kimnya hilang. Iya. Ri Min-ji. Apa? Akhirnya apa aku sayang? Tapi udah lihat lagi bapaknya. Iya kayaknya kan dianggap mati dulu kan. Nanti lu ngeliat setan, Mbak. 뛰어가서 안기는 것 같은 짓은 안 할 거야. 오글거리잖아. 상아 언니가 얘기해줬어. Salah, gak seru. Gak 나가고 surprise. 싶다. 그리고 다시 살아 돌아올 거라고. Lagian Sanga ngapain sih di spill?
Kan lebih seru ya kayak apa? 내가 얼마나 걱정한 줄 알아? 진짜 얼마나 잘못했을까봐. Sedih jujur. 와, 꽃 이쁘다. 앞으로는 완전히 새로운 삶을 살게 될 거야. 새로운 곳에서 새로운 신분으로 이름도 바꾸고. 난 재밌을 것 같은데? Dasar Gen Z. 어차피 이번 생은 별로 재미없었어. 다시 태어났다 하지 뭐. Ya nggak usah di rel kereta juga nggak sih? 새로 태어난 김에 모범생은 어때? 왠지 못 되고 싶은데. 나? Jadi agent. Kirain. Jadi penyanyi. 아빠가 뭉치야? Jangan jadi penyanyi dong, nanti lu terkenal. Mukanya dia udah terpampang gak sih? Enggak ya? Enggak. Siapakah namanya? Jangkrik tanah dari depan mata. 새로운 신분이야. 안에 매뉴얼도 있으니까 완벽하게 숙지해야 돼. Jelek banget namanya. 아, 너무 춤추신 거 아니에요? Kata gue mah 야, 이거 준비센터도 아니고 그냥 nggak niat banget ya. 고맙습니다. Kim Jimmy. Puyeng banget kayak mereka. 있었으면 좋겠어. 저도 별로 다시 보고 싶지 않아서. 저도요. 어이, 저 김 부장님 입는 거 처음 봐요. 이 정도면 박장대소예요. Wih, 왜요? ada hadiah. 나중에 훌륭한 사람이 되었으면 좋겠어. Jepitan? Kulit rambut. Ya ampun, gede amat kotaknya. 생각보다 되게 따뜻한 분이시. 그거 우리 같이 입은 거야? 아니 셋이 와서 머리 변화한 거야? 비싼 거. Makanya. Mana sangannya kok hilang? Udah dicariin sama Bang. Iya, nggak kerja-kerja lu. Ada 2 orang tiba-tiba resign. 김영 Apa tuh? Baju, baju. jas, 이거 받으세요. 뭐 별건 아니고 dikasih. 같은 건데 우리 한 동네 살았으면서 이름도 모르고 지냈어요. 아 저는 임호원이라고. Ah, ini baru dikenalin guys namanya. Namanya siapa? Wih, 처음 뵙겠습니다. 조심히 들어가세요. gede banget. Kagak ada spill. Emang cuma Kim aja. Emang nggak dijelaskan nama dianya siapa. Tapi namanya Kim lagi berarti ya? Karena sebenarnya marga Kim tuh terlalu banyak sih. Jadi meskipun dia mati pun orang nggak bakal kayak nyari Kim siapa gitu. Mereka kan nyarinya dari nama belakangnya kan. Kim apa? Jincul gitu kan. Depannya. Mereka nyarinya Jinculnya. Lagunya nih guys. Sangannya nggak muncul sih. Udah ya berarti Mincul udah ketemu, udah selesai. Anaknya udah itu. Udah ya berarti ya? Udah. 나도 새 옷을 하나 Belanja. 사야 되지 않나? Harusnya bapaknya banyak duit nggak sih abis menyelesaikan misi? 사야 돼. 아빠 이제 백수다. Beksu, pengangguran tapi lu punya mobil coy. 해줄게. 약속했다. Ini sangat. 너네도 난 되게 놀랬다. 어떻게 저런 까만 학생한테 자기가 뭘 한마디도 없냐. Ngobrol dulu ngobrol. Udah lama kayaknya nggak ngobrol. Nggak usah lama-lama tapi bukan genre romance. 결국 전학가는구나. 전학 가면 연락 줄래? 내가 놀러 갈게. Trauma dia. Meskipun kata gue mah nggak usah Mbak. 그건 Nggak bisa. 안 될 것 같아. 나 이제 가봐야 할 것 같아. 벌써? 언니가 기다려서. Nanti kalau ketemu lagi ingetin gue namanya gue ini ya gitu. 이거 내 이름 Simpen nama gue. 기억해줄래? 응.
Gak penting banget anjir katanya. Seru lah, namanya ganti tinggal Kim Jimin doang. Ya Allah, gue gak bisa move on kata dia. Tinggal di desa ta. Teman-temannya mana? Siapa? Temen tuh adalah parkir, apa namanya? Sopir. Wah, gede banget rumahnya, hasil digaji sama negara. Itu Bapak Samjun. Ya Pak, ganti baju kata gua sih ya. Dia gak punya baju lagi berarti. 야, 뭐 건강해. Weh, pakai baju bener dia. Tumben lu, Pak. Akhirnya. 너 다른 옷이 있었구나. 멋있는데. 제발 맡아요. 제발. 야, 근데 너 좋은 날이잖아. 제정신이야? 솔직히 말해, 일하기 싫어서 이렇게 입고 왔지. 피곤해. 너는 말 시키지 마. 피곤해? 피곤하면은 이거 먹고 에너지 충전해서 이사집이란다. Sempat. Iklan terakhir. 자, 아버지하고 따님도 힘쓰기 전에 하나씩 드시고. Tangannya bersih banget, Pak. Banyak juga barangnya berarti ya. 그래, 이 깐돌이 같은 놈아. 그냥 손 하나 깎아가지고 내 가벼운 거 만들고 가야. 민지 보기 부끄럽지도 않냐? 어? 야, 김민지, 너 왜 웃어? 아저씨가 뭐 들고 가다가 민지 뭐 먹을 거야? 네가 정해. 저는 짜장면도 초밥? 오케이. 초밥 좋지. 네딸 초밥 먹고 싶다는데? 민지 초밥 많이 좋아하는구나. 너 가만 보면 맨날 똑같은 옷만 입고 알지? Ijo kan udah nyobain pakai jas kemarin. 나도 좀 보자 좀. 같이 좀 봐봐. 넌 이거 보면 되잖아. Duh, jadi lapar. Akhirnya ada makanan juga di dalam video ini, dalam film ini. 김민지민 너 오늘 Jimin. 여기 연어초밥 하나 더요. 아, 이거 또 5개 더 주세요. 너 먹을 거야? 먹어야 그럼 10개 더 주세요. Buat Cincol 5 langsung berarti. Buset. 맛있어? Akhirnya makan mereka, guys. 많이 먹어라. 새로운 학교. Lumayan lebih bagus, guys, daripada yang di Seoul. 그리고 마음에 들지 않는 새 이름. 나와 아빠는 별로 변한 게 없는 것 같다. Balik lagi. 내래 다녀와서 못 갔어. 남편 물어. Oke. 오케이, 알았어. 조심히 갔다 오라. 김민지 싸우지 마. 아빠의 박자. Gara-gara lo berantem, gue dapat 10 episode. Nambah. 냅둬라. 네. 망해 그럼 나야 하나. Capek banget ya jadi istrinya Jincul. Jadi teman nongkrongnya Sanga. 잠깐만 사진 찍어야지. Jadi istrinya. 언니는 가끔 나하고 놀아준다. 누가 살려줬어? 언니가. 그럼 누구한테 고마워야 돼? 언니한테? 그럼 이거 누가 사야 돼? Jadi emaknya dia udah. 어때? Tuh kan. 아니요. 맨날 똑같죠 뭐. 하긴. Ada nama baru. 이게 이럴 때는 편할 것 같은데. Tiga-tiganya begitu semua. 일반하는 거 없어요? 안녕하십니까. 부장님 반갑습니다. Pak, bisa ngelawak juga lo, Pak. Ini iklan kacamata harusnya masuk emang ya.
잘 어울리지? 이상해. 아이씨. 아니야. 무슨 양조위야 양조장 사장님 같은. 야, 너는 뭐 젊어지려고 발악하는 아저씨 같아. Bayar dulu nggak sih? 잘 봤습니다. Udah. Udah kali. Berantakan. Ya kalau ada yang dibeli mah, it's fine lah. Iya. Makanya dia cuma mengeluh. Ih, kacamatanya baru dibeli. Asik. 세상의 모든 아빠들은 평범한 사람일 거다. 가족을 위해 일하고 믿기 어렵겠지만 우리 아빠도 그저 평범한 중년의 아저씨일 뿐이다. 물론 나를 건드리지만 않는다면. Kerja lagi dia. Manajer Kim lagi dia. 아빠의 새 직장이 정해질 것 같다. 예전에 알던 분이 소개시켜줬다고 하던데. Teman lamanya. Jangan-jangan yang tadi kakek-kakek tadi. Bisa jadi. Iya kan? Nih. 썰뚝 쪼개갖고 아예 화친을 만들어 버렸대. 그곳을 나아가 믿을 수가 있어야지 말이야. 그럼 어디 면접부터 한 Oh, tinggi banget. Berantem mereka. Nuguseyo. Siapakah dia? Tinggi banget, coy. Ini maksudnya apa, guys? Berhenti kayak gini ini maksudnya apa? Jangan bilang saksikan. Oh. Ada adegan tambahan, guys. Yeri lu cuma muncul beberapa detik doang, Yeri. Tahu. Tapi bikin jadi 10 episode. Ada trio terkenal. Jadi orang itu kayaknya. Iya, nah. Apa sih? Ah. Gaji lu pada. Bapak-bapak gaji. Itu nama aktornya tak? Iya. Literal Kim doang ya? Iya, So Jisoo. Uhuy. Udah Pak, gitu doang. Aduh. So guys, episode terakhir sudah selesai. Iya. Semua masalah terpecahkan. Ya. Terselesaikan ya. Terselesaikan. Cuma masih ada satu sih. Itu tadi pas adegan terakhir, menit-menit terakhir tuh ngapain tuh yang tinggi banget itu tuh? Oh, Siapa? Kalau itu kelihatannya kan si dia kan ngancurin Juha Construction kan, tapi kan ada harga yang harus dibayar sama si Kim, ya kan. Jadi gue curiganya adalah dia ini dijadikan Tumbal lagi. bukan tumbal, apa namanya? Petarungnya dia gitu mungkin. Oke. Nah, semacam apa ya? Kalau penagih hutang itu kan biasanya kan buat nagih hutang doang kan. Iya. Kalau ini mungkin sebagai petarung doang. Atau mungkin sebagai agennya dia lah ibaratnya. Ya, Tapi yang menyelesaikan musuhnya si kakek-kakek tadi lah, Iya. pokoknya gitu kan. ya mungkin gue curiganya seperti itu ya. Kan sama si Minji juga kan nggak bilang kan kerja bapaknya apa. Iya, iya. Seharusnya Minji sudah belajar ya bahwa bapaknya tuh gak berubah kayaknya. Iya. Kerjaannya ya bertarung berarti kan. Pokoknya ini masalah semuanya sudah terpecahkan, kayak si Jugang Chan akhirnya juhaknya Hancur ya. hancur ya kan. Kita nggak tahu sih dia mati apa enggak ya jadinya. Iya, tapi kan kalau ditusuk biasanya cuma kehilangan banyak darah. Kalau misalkan darahnya tidak tersedia, dia kehabisan darah mati. Atau kalau misalkan itu ya paling dia ya lukanya luka parah kan. Iya. Ditusuk sih, ditusuk sama ditembak ternyata kan beda ya hasil itunya. Ya pokoknya hidup dia udah hancur lah karena semua orang sudah tahu
tentang korupsinya, tentang anaknya juga percobaan pembunuhan gitu kan. Iya. Makanya si Hyerin juga ditangkap tuh. Iya, itu juga baru ada omongan Hyerin ternyata ditangkap. Mm-mm. Stres sih pasti, ya kan. Cuma gara-gara permasalahan anak SMA yang dibully gitu kan, ternyata rembet-rembet ke bapak-bapaknya. Tapi emang ini inti dari permasalahannya itu tentang parenting bapak ke anak sih ya. Berarti kan semuanya menjelaskan parenting bapak ke anak, kayak ya si Hansu lah ke anaknya, Jinchul ke anaknya juga, Kim sama Jugang Chan itu semua tentang anak, guys. Dan yang paling jelek pentingnya adalah si Jugang Chan. Jugang Chan. Gitu. Seru banget sih 10 episode ini, menegangkan dan dramanya dapat banget, terus bertarungnya juga seru, nggak ngebosenin sama sekali ya kan. Ada tipe yang pakai teknik banget, ada yang pakai badan doang gitu kan. Terus diselengin sama ya bercanda-bercanda juga Ya, kan, ngelawak-ngelawak. komedinya dapat juga, Jadi nggak yang terlalu garing. serius banget gitu loh. Sama komedinya nggak garing sih, jadi lucu gitu, bener. Sebenarnya ini kayaknya pertama kali gue nonton action, enggak deh. Ini kedua kalinya ya setelah gue nonton yang Bloodhounds. Nah, ini menurut gue actionnya bagus juga gitu loh. Dapat lah. Dapat. Kena guys ini. Karena kan kalau yang Bloodhounds itu kan cuman pakai tangan kosong doang ya, nggak pakai pistol sama sekali. Kalau ini kan si agen kan pakai senjata. 10 episode ini bener-bener nggak ada yang bikin garing banget sih sebenarnya. Jadi semuanya tuh satu kesatuan, masuk semua dari episode 1 sampai 10 nyambung gitu ya. Nggak bikin yang kayak apa deh ini gitu kan. Kalau menurut gue sendiri, gue agak ngerasa putus di bagian episode 8 ya. Yang Ya, setelah dari Darderdor tiba-tiba Ya, adem gitu kan. tiba-tiba adem. Itu agak putus sih sebenarnya konfliknya. Cuman kelihatannya memang untuk menyelesaikan semua masalahnya harus ada seperti itu ya guys. Ada bagian ademnya. Soalnya kalau misalnya tidak ada si bapak yang datang dari Korut itu, gue lupa namanya. Si Ya. bapak itu kayaknya si Kim bakal jadi buronan terus selamanya. Soalnya kan dia yang pemecah masalahnya ya. Iya, Pemutus masalah. putus masalah. Pokoknya seru banget. Pantesan aja Agen Kim ini lagi terkenal banget guys filmnya. Lagi trending topik dan emang cocok sih karena bagus. Kalian wajib banget nonton sih. Wajib nonton buat kalian yang belum nonton. Tapi biasanya kalau kalian nonton video gue, kalian udah nonton videonya. Pasti dong, biasanya. Iya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Karena ini episode terakhir, jadi Agent Kim selesai ya. Kalau Yeay. kalian ada rekomendasi drakor lain, kalian bisa ketik aja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan like and comment. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.